नमस्कार मु राजेश्वरी आपण मानू गुरु पूर्णिमा उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी एवं गुरु पूर्णिमा उपलक्षे किछि आपण को कहवाक जाऊँगी। आज आषाढ़ मास पूर्णिमा तिथि। एही तिथि को गुरु पूर्णिमा रूपे पालन करा जाए। हिंदू धर्म रे एही पूर्णिमार विशेष महत्व रही कारण गुरु ही भगवानंकर साकार मूर्ति और से अखंड। गुरु ही शिष्यों को नवजीवन प्रदान करिथांती। सेमानंको अज्ञान और अंधकार मुक्त कराई ज्ञानर आलोक प्रदान करिथांती। गुरु शब्दटी ही गुरुंक महिमा वर्णन करिथाए। एबे आमे जानिबा आमे संस्कृत रे बहुत गुड़े एमिति श्लोक पढ़ीचे किंतु गोटे बहुत प्रसिद्ध श्लोक अच्छी जोड़ा समस्ते जानती। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शंकर गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म। से भली गुरु को जे कि विष्णु ब्रह्मा एवं साक्षात् परमेश्वर साक्षात् शिव से भली गुरु को आमर नमस्कार। एवं तार आउ गोटे मध्य अर्थ अच्छी गुरु को ब्रह्मा माने निर्माता बोलिकी कह जाए। ब्रह्मा किए जे निर्माण करती तो गुरु भी आमर निर्माण करती। आमर परिवर्तन आम जीवन परिवर्तन आमको से ही आमर परिवर्तन करि थांती तो सी आमर निर्माता। गुरु को विष्णु विष्णु आमर रक्षा करती तो गुरु ही आमर रक्षा भी करती। दुनियार जेतिकी नकारात्मक प्रभाव ठू आमको दूरे रखि थांती। गुरु को शिव शिव कौन शिवंकर काम कौन विध्वंसक करवा तो जेतिकी आमर कष्ट को एवं आमर जेतिकी सब मार्ग प्रशस्त करिबारे से ही आमर सहायक होइथांती। सेइथिपाई कहा जाए जे गोटे वास्तविक आत्मा रूपरे गुरु परब्रह्मर अवतार। सेइथिपाई सेई भली गुरु को आमर नमस्कार। आपण केबे जानिचंती कि गुरु शब्दर अर्थटी कौन? समस्त जानते गुरु गुरु बोली हेले गुरु शब्दर अर्थटी कौन? प्रकृत अर्थटी कौन? गुरु शब्दर अर्थ होची गुर अर्थ होची अंधकार एवं रूर अर्थ होची प्रकाश। माने जे अंधकार रु आमको जे प्रकाश को जे नहीं जाय थाए से ही होचंती गुरु। एथिपाई गुरुर अर्थ अंधकार प्रकाश को नहीं जिबा भी होई थाए। तेणु गुरु ही शिष्यंकर जीवन में सफलतार उचित मार्गदर्शन करई थांती। मनरे निश्चिंत प्रश्न उठुथिबो जे आमे कौन पाई गुरु पूर्णिमा पालन करिथाउ। केही जानती बा न जानती किंतु बहुत कम जानती आमे कौन पाई गुरु पूर्णिमा पालन करिथाउ। विष्णु को अवतार व्यासदेव जन्म दिवस को आमे गुरु पूर्णिमा रूपे पालन करथाउ। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बोली भी कहा जाए। व्यास ऋषि अनुसार व्यास पूर्णिमा बोली कहा जाए। ऋषि पराशरंक औरसरु मत्स्यगंधा बा सत्यवती गर्भरु आषाढ़ पूर्णिमा दिन महर्षि व्यासदेव गंगा नदीर गर्भस्थरु कृष्ण द्वीपर जन्मग्रहण करथिले। से दिन से व्यास पूर्णिमा बोली ताकू कहा जाए। कौन आपण मैंने जानती कि आमर प्रथम गुरु किए? समस्त जानती स्कूल गले ही आम गुरु किंतु आमर प्रथम गुरु किए केबे आपण जानिछंती कि? आम देश जदि न जानिछंती तो जानियो चेष्टा करंतु आमर प्रथम गुरु किए। आम देश रे पिता माता एवं गुरु को भगवान का स्थान प्रदान करा जायछि। कहा जाए जे जड़े व्यक्तिर सफलता जीवन में पिता माता एवं गुरु ही साजी थांती प्रमुख मार्गदर्शक। तेणु प्रथम गुरु भाव में सदा सर्वदा माता पिता ही पूज्य। आमे चलिबा कथा कहिबा व्यवहार जहाँ भी किछि शिखिचे पिता माता ठारू शिखिचे एवं जीवनर बहुत बड़ बड़ पाठ मध्य तांको ठारू शिक्षा पाई थाउ। तेणु करी मोर सादर प्रणाम मु प्रथमतः मो सादर प्रणाम जनाऊँगी गुरु पूर्णिमा रे मो पिता माता को। वर्तमान जानिबा गुरुंक विषय जे कि आमको विद्यालय उच्च विद्यालय गुड़िक शिक्षा प्रदान देइछंती। कहा जाए जे गुरु पिता माता भली गुरु आमर भविष्यत उज्जवल हेउ बोली आमको पाठ पढ़ाई मार्गदर्शन करुछंती। गुरु हेउचंती प्रेरणादाता शिक्षादाता सत्य प्रचारक
ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକ ତଥା ଆତ୍ମା ବିବର୍ତ୍ତକ। ଗୁରୁ ଏକ ଉପାଧି ତୁଲ୍ୟ। ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ସାଧନରେ ପରିପକ୍ୱତା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖି ନିଜ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳ କଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଇ ସବୁ ବି କଳନା କରିପାରନ୍ତି କିଏ? ଗୁରୁ। ହେଲେ ଗୁରୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶିଷ୍ୟ ବିନା ନିରର୍ଥକ। ଯେମିତିକି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ଶିଷ୍ୟ ଦରକାର। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏଇଭଳି ବହୁତ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାନ ଉଦାହରଣ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତୀତର ଫର୍ଦ୍ଦରୁ ଫେରିଆସି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅମର ରହିବେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ। ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ପ୍ରଭେଦତା ପାଉ। ଯେପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଟିଚର, ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଉସ୍ତାଦ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ। ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ନାମରେ ପ୍ରଭେଦତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଏକ। ସଂଜ୍ଞା ତା'ର ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଯେତେ ତମେ ନାଁ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ଯାହା କର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କ'ଣ ଆମେ ଭାବିବା ଯିଏକି ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଗୁରୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଲି ବାପା ମା' ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଲିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଗୁରୁ। କ'ଣ ସେଇ ହିଁ ଗୁରୁ ହେଇଥାନ୍ତି? ନା, କେବଳ ଆମର ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ବି କିଛି ଛୋଟଠୁ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠାରୁ ବି ଶିଖିଥାଉ, ଯେତେ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ବି, ଯେତେ ଛୋଟ କାମ ଯାହା ବି ଶିଖିଥାଉ ଆମେ, ସିଏ ବି ଆମର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ଆମେ କିଛି ବି ଯଦି କାହାଠାରୁ ଯଦି କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ, ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଶିଖିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସିନା ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ହେଲେ ଥାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତ ସେଇଭଳି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲରେ ଏବଂ ସୁଖରେ ରହିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ କେବେ ନର ବୋଲି ମଣିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର, ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।